There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप में छुपा हुआ सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप ज्ञान અને सुख स्वरूप आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप जो छुपा है उसको दर्शा के उस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये बात आचार्य भगवान इस शास्त्र में इस अधिकार में दिखाना चाहते हैं। ये पुण्य पाप अधिकार में गाथा चलती है 152। गाथा का विषय है कि अब का अर्थ किया था कल कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा था। ज्ञान का दो अर्थ है, त्रिकाल शुद्धात्मा सच्चिदानंद प्रभु, उसको भी ज्ञान कहने में आता है।
वो त्रिकाल स्वभाव उपादान कारण है। और ज्ञान का दूसरा अर्थ करें सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान भी मोक्ष का कारण है। पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण है। सम्यक ज्ञान कारण, केवल ज्ञान कार्य। ये बात आचार्य भगवान ने कहा था। अब आचार्य भगवान ये बात महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास सुन के आए। भाई, हाँ जी। ये ज्ञान में दो अर्थ लिया आपने, तो पहला जो लिया उसमें त्रिकाल शुद्धात्मा मतलब कि वो लिया आपने द्रव्य, और जो सेकंड वाला लिया सम्यक ज्ञान तो वो लिया पर्याय, है ना? हाँ, तो जो उपादान कारण है ना, तो उपादान में 3 भेद होते हैं। एक त्रिकाल उपादान, एक पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो क्षणिक उपादान, और तत्समय की योग्यता। 3 बात आती है। 3 में मोक्ष की पर्याय आएगी कहाँ से? तो कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में से। क्यों? तो कि त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में परिपूर्ण शुद्ध शक्ति रूप सामर्थ्य है, और सब पर्याय द्रव्य स्वभाव में से आती है। तो मोक्ष रूप पर्याय, केवल ज्ञान रूप पर्याय, उसका त्रिकाल उपादान कौन? त्रिकाल उपादान कारण कौन? तो के ज्ञायक कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, परम पारणामिक भाव कहो, ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्धात्मा कहो, सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा कहो, के ज्ञान का पिंड कहो, ये त्रिकाल उपादान। अब पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो कारण, और उत्तर पर्याय कार्य। तो जो संवर निजरा मोक्ष का कारण है, तो संवर निजरा क्या है? पर्याय है। मोक्ष भी क्या है? पर्याय है। संवर निजरा कौन सी पर्याय है? तो कि पूर्व पर्याय है। मोक्ष कौन सी पर्याय है? तो कि उत्तर पर्याय है। तो पूर्व पर्याय का त्याग नहीं होता, संवर निजरा का त्याग नहीं होता, तब तक मोक्ष की प्रगटता होती नहीं। इसलिए संवर निजरा को मोक्ष का कारण कहा। अब वही बात उतारो कि सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशक ज्ञान, लेकिन है क्षोभसम ज्ञान, अधूरा ज्ञान। तो वो सम्यक ज्ञान पूर्व पर्याय, सर, और केवल ज्ञान उत्तर पर्याय। राजू भाई, हाँ जी। आपने कहा पूर्व पर्याय कारण, उत्तर पर्याय कार्य, तो क्या मिथ्यात्व सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व कारण और सम्यक दर्शन कार्य, ऐसा? हाँ, वो भी बताता हूँ जी। कि सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान के माध्यम से 12वें गुणस्थान के अंत तक भेद ज्ञान
साधक करेंगे। तो सम्यक ज्ञान पूर्व पर्याय, उत्तर पर्याय कौन सी प्रकट होने वाली है? तो कि सम्यक ज्ञान का त्याग होकर परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। तो पूर्व पर्याय का जब व्यय न हो, क्षोभसम ज्ञान का व्यय न हो, तब तक क्षायी ज्ञान नहीं प्रकटता। ज्ञान की अधूरास वाली पर्याय का व्यय न हो, तब तक पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो पूर्व पर्याय का त्याग, जो शास्त्र में क्षणिक उपादान में दो भेद बताए, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो कारण, और उत्तर पर्याय कार्य। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय सम्यक ज्ञान, उत्तर पर्याय तो कि उत्तर पर्याय मोक्ष, क्षायी ज्ञान, तो वो कार्य। तो दोनों तरीके से लिया जाता है। अब प्रश्न ये है, हाँ, नया प्रश्न ये है कि आप पूर्व पर्याय को कारण कहो और उत्तर पर्याय को कार्य कहो, तो क्या मिथ्यात्व कारण और सम्यक दर्शन कार्य? तो कि वास्तव में तो मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। मिथ्यात्व का अनुदय न हो, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो मिथ्यात्व का अनुदय यानी मिथ्यात्व परिणाम की उत्पत्ति नहीं होना, वो कारण, और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना वो कार्य। मिथ्यात्व की उपस्थिति में सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके अभाव में सम्यक दर्शन होता है। तो मिथ्यात्व का अभाव कारण, सम्यक दर्शन कार्य, ऐसा कारण कार्य भी लिया जाता है। तो यहाँ ये बात तो अगली गाथा में सिद्ध कर दी। अब आचार्य भगवान, तो फिर मतलब मिथ्यात्व कारण कार्य प्रूव हुआ, हाँ, मिथ्यात्व का अभाव कारण, उसका अभाव, हाँ, अभाव बोलो, नाश बोलो, हाँ, ठीक। हाँ। अब यहाँ बात बताते हैं कि आगम में, आगम क्या है? तो कि दिव्य ध्वनि। भगवत कुंकुंदाचार्य देव साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनी थी और वहाँ क्षायी का स्वरूप सुना था। तो क्षायी का स्वरूप सुना था, वो सुन के आए हैं। तो उसका आधार देके कहते हैं कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। तो आगम का अर्थ है भगवान की दिव्य ध्वनि। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो भगवान ने भी कहा है कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। अब देखो गाथार्थ। परमार्थ में, यहाँ परमार्थ का अर्थ है
आत्मा का शुद्ध स्वरूप। परमार्थ का अर्थ है ज्ञायक स्वभाव। परमार्थ का अर्थ है चैतन्यमय शुद्धात्मा। चैतन्यमय शुद्धात्मा में अस्थित, उसका अर्थ है चैतन्यमय स्वभाव से रहित। रहित का अर्थ है जिसने चैतन्यमय शुद्धात्मा पर दृष्टि रख के उसकी प्रतीति नहीं की, उस पर उपयोग रख के चैतन्यमय स्वभाव को जाना नहीं है। तो चैतन्यमय स्वभाव को उसके प्रतीति से रहित, उसके स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान से रहित, तो कैसा कौन सा जीव है? तो कि अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। हम सब कैसे हैं? परमार्थ में अस्थित, परमार्थ को प्रतीत नहीं किया है, स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान के माध्यम से जाना नहीं है। ऐसा जो जीव यानी आत्मा के अनुभूति रहित जीव, स्वानुभव से रहित जीव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित जीव, निर्विकल्प दशा से रहित जीव, आंशिक सुखता जिसको प्रकट नहीं हुई ऐसा जीव तप करता है। जिसको आत्मा की अनुभूति न हो और तप करे तो वो तो स्वभाव रूप तप हो, वो तो शरीर की क्रिया रूप तप हो, वो तो शरीर की क्रिया तो बाह्य जल्प है, बाह्य विकल्प है, और स्वभाव रूप व्रत अंतर्जल्प है, अंतरंग विकल्प है। लेकिन दोनों है तो विकल्प। तो आत्मा की अनुभूति के बिना तप करना, तप किसको कहते हैं? तो कि शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहना। शुद्धात्म स्वरूप में लीन जो जीव होता है उसको वितरागता की प्रकटता होती है और कसाई जल के नाश हो जाते हैं। जो जीव आत्म स्वभाव में लीन है उसको जो वितरागता प्रकट होती है उससे कसाई तो जल जाते हैं और वितरागता का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग भी जल जाता है। कर्म खीर पड़ते हैं, संवर निजरा होती है। लेकिन यहाँ तो कौन सा जीव लिया? तो कि जिसने आत्म स्वभाव को प्रतीति नहीं किया, आत्म स्वभाव को जाना ही नहीं है, आत्म स्वभाव में कभी लीन हुआ ही नहीं है, वो तो परमार्थ में अस्थित है।
वो तो परमार्थ के प्रतीति और ज्ञान से रहित है। ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो अज्ञानी है। ऐसा जीव तप करे, शुद्ध भाव तो है नहीं, वितराग भाव तो है नहीं, अनुभूति तो हुई नहीं, रत्नत्रय की प्रकटता तो हुई नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान सुख का आस्वाद तो लिया नहीं। तो ऐसे जीव को तो शुभ अशुभ परिणाम होता है। अशुभ को छोड़कर शुभ में आया, शुभ में 12 प्रकार के व्रत, बाह्य 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप। अंतरंग तप भी वास्तव में तो बाह्य तप ही है। क्यों? कि स्वभाव अनुसार क्रिया, बाह्य की क्रिया, उसको बाह्य तप कहना है, और स्वभाव रूप क्रिया उसको अंतरंग तप कहना है। तो वहां शुद्धता की तो बात ही नहीं है, वितरागता की तो बात ही नहीं है, निर्विकल्प दशा की तो बात ही नहीं है। जो शरीर की क्रिया जीव कर नहीं सकता और अज्ञानी मानता है कि मैंने अनशन किया, उपवास किया। अरे शरीर की क्रिया तू कर ही नहीं सकता। आहार तो परद्रव्य है, उसकी क्रिया तो तू कर ही नहीं सकता। फिर भी तू मानता है कि मैंने अनशन किया, पर की क्रिया मैं कर सकता हूँ। ये अभिप्राय तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है। शुभ भाव से तप होता नहीं, शुभ भाव से निजरा होती नहीं, शुभ भाव से तो कर्म का बंध होता है। शुभ भाव से तो सत्ता में पड़े हुए कर्म का स्थिति अनुभाग बढ़ने वाला है, शुभ कर्म का। शुभ भाव रूप क्रिया को तो तप मानता है, वो भी तेरा अभिप्राय विपरीत है। और विपरीत अभिप्राय मिथ्यात्व, विश्व का सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। 70 करोड़ाकुड़ी सागर का बंध जिससे होता है। न्याय से भी शास्त्र में बताया कि आश्रव का 5 कारण है। प्रथम मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कसाई, 5वां योग। ये आश्रव के 5 कारण यही क्रम से कहा जाता है। क्यों? तो कि मिथ्यात्व प्रथम जाएगा, अविरति बाद में जाएगा, प्रमाद उसके बाद जाएगा, कसाई उसके बाद जाएगा, उसके बाद योग जाएगा। इसलिए यही क्रम से बोला जाता है। तो पहले तो मिथ्यात्व है, उसका नाश होना चाहिए।
अविरति वो तो व्रत है। अविरति એટલે व्रत रहित दशा। तो मिथ्यात्व के बाद अविरति जाएगा तब व्रत आएगा और उसके साथ तप आएगा। लेकिन मिथ्यात्व का तो नाश किया नहीं। व्रत तप लिया तो जो क्रम बताया वो क्रम तो पाला नहीं, क्रम भंग कर दिया। क्रम भंग किया वो विपरीतता है और विपरीतता अनंत संसार का कारण है, मिथ्यात्व है। क्या कहा? परमार्थ को प्रतीत किया बिना, परमार्थ का स्वरूप जाने बिना, परमार्थ स्वरूप में लीन हुए बिना ऐसा जो जीव यानी अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव तप करेगा, व्रत धारण करेगा। तप 12 प्रकार का, बाह्य तप 6 प्रकार का, अंतरंग तप 6 प्रकार का, व्रत 3 प्रकार का, बाल व्रत, बाल व्रत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को, देश व्रत सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती साधक, महाव्रत 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराजों को, देश व्रत प्रकट होता है, उसके बाद गुण व्रत प्रकट होता है, उसके बाद शिक्षा व्रत प्रकट होता है, उसके बाद महाव्रत मुनियों को प्रकट होता है। देश व्रत का अर्थ है आंशिक व्रत, गुण व्रत का अर्थ है व्रत में वृद्धि करना, विकास करना। शिक्षा व्रत का अर्थ है जो अणुव्रत और गुण व्रत का पालन किया उसकी रक्षा करना, वो शिक्षा व्रत है। लोग बोलते हैं ना, पहले पैसा की कमाई की, बाद में वृद्धि की, बाद में क्या बोला कि जितना कमाया इतना काफ़ी है, उसको समझ के संभालो, यानी उसकी रक्षा करो। वैसी तरह अणुव्रत आंशिक व्रत प्रकट हुआ, उसका विकास किया, यानी अविरति आदि अणुव्रत पहले प्रकट किया, बाद में उसका विकास किया। विकास किया का अर्थ अत्याचार आदि दोषों से रहित किया। बाद में उसकी रक्षा करना।
कि जो व्रत की स्थिति प्रकट हुई है उसको संभाल के रखना। उसके बाद मुनिपणा में महाव्रत आता है। लेकिन बाल व्रत क्या है? तो कि बाल व्रत तो अज्ञानी को होता है। बाल व्रत मिथ्या दृष्टि को होता है। आत्मा की अनुभूति बिना शुभभाव रूप व्रत करना, शरीर की क्रिया करना, बाह्य त्याग करना, वो बाल व्रत है। बाल व्रत का अर्थ क्या है? एक बार कहा था, फिर दूसरी बार, कि घर में बड़ा बच्चा हो और छोटे बच्चा हो, फादर डॉक्टर हो, तो बड़ा लड़का कान में स्टेथोस्कोप रखेगा और छोटे बच्चे को बोलेगा तू सो जा, छोटे भैया को, मैं तुझे चेक करता हूँ। तो डॉक्टर जैसी बाह्य क्रिया की, लेकिन डॉक्टर संबंधी ज्ञान नहीं है। तो डॉक्टर रूप खेलता है, बाह्य चेष्टा करता है, लेकिन अंतरंग में डॉक्टरी विद्या का ज्ञान नहीं है। वैसी तरह अज्ञानी ज्ञानी का स्वभाव और उसकी बाह्य चेष्टा देखकर ऐसा ज्ञानी की चेष्टा बाह्य में करता है, लेकिन ज्ञानी को आत्म अनुभूति है, आत्म स्वभाव की प्रतीति है। ज्ञानी को स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, ज्ञानी को निर्विकल्प ज्ञान है। ज्ञानी ने भावश्रुत ज्ञान के द्वारा आत्म स्वभाव को जाना है, आत्म स्वभाव में स्थिरता की है, तो अनुभूति हुई है। ऐसा ज्ञानी विकल्प में आता है तब अशुभ भाव में जाना नहीं है, इसलिए उसको शुभ भाव होता है। वो शुभ भाव भी ज्ञानी को उसकी खटक है कि ये शुभ भाव भी करने जैसा नहीं है, छोड़ने जैसा है। और शुभ भाव है तो ऐसे शुभ भाव को शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण शरीर की बाहर की चेष्टा भी शुभ भाव के अनुरूप दिखने में आती है। तो अज्ञानी ने ज्ञानी का बाह्य स्वरूप देखा, अंतरंग स्वरूप तो देखा नहीं है। अंतरंग परिणाम की शुद्धता तो जानी नहीं है अज्ञानी ने। तो अज्ञानी ज्ञानी की चेष्टा करने लगा, आत्म स्वभाव का ज्ञान नहीं, आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं, आत्म स्वभाव में स्थिरता नहीं, शुद्धि की प्रगटता नहीं, शुद्धि की वृद्धि नहीं, शुद्धि का निमित्त से जो कर्मक्षय हुआ है ज्ञानी को,
ऐसा कर्मक्षयी अज्ञानी को है नहीं। ज्ञानी ने मिथ्यात्व का त्याग किया, ज्ञानी ने अनंतानुबंधी कसाई का त्याग किया, ज्ञानी ने सम्यक दर्शन के साथ स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट किया। ऐसी स्थिति तो अज्ञानी की है ही नहीं। अज्ञानी तो ऐसा मानता है कि शुभ भाव करने जैसा है। अज्ञानी तो ऐसा मानता है कि शरीर की क्रिया मेरी इच्छा अनुसार होती है। शरीर की क्रिया मेरी इच्छा अनुसार होती है, ऐसा वो मानता है। तो ये तो सब विपरीतता है। जिसके अभिप्राय विपरीत हो, जिसका ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन करता हो, उसका तप और व्रत सही कैसे हो सकता है? क्या कहा? फिर से पढ़ो गाथार्थ। परमार्थ में अस्थित ऐसा जो जीव तप करे और व्रत को धारण करते हैं, उसका यानी अज्ञानी का, मिथ्या दृष्टि का, वो सर्व तप का अर्थ है 12 प्रकार के तप। सर्व तप का अर्थ है बाह्य तप और अंतरंग तप। और सर्व व्रत, देश व्रत, महाव्रत, देश व्रत का विकास करे तो गुण व्रत, शिक्षा व्रत, सब प्रकार के व्रत को सर्वज्ञ किसकी साख दी, किसका रेफरेंस दिया? तीर्थंकर परमात्मा का, कि हम केवड़ी भगवान के पास सुन के आए। सर्वज्ञ अज्ञानी के व्रत तप को क्या कहते हैं? तो कि बाढ़ व्रत और बाढ़ तप कहते हैं। फिर से गुजराती में गाथा 152 એનું હેડિંગ છે હવે। હવે શબ્દ આગલી ગાથા સાથે જોડવા માટે આચાર્ય ભગવંતે લખ્યો છે। હવે શબ્દનો અર્થ છે કે આગલી ગાથામાં અમે જ્ઞાનને મોક્ષનું કારણ કહ્યું હતું। જ્ઞાનના બે અર્થ છે। જ્ઞાન એટલે આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ કહો, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ કહો, જ્ઞાન સુખ સ્વાભાવિક કહો, જ્ઞાનનો પિંડ કહો, કે આત્માનું શુદ્ધ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય કહો, એ ત્રિકાળ ઉપાદાન એ મોક્ષનું કારણ છે। કારણ કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય જ મોક્ષની પ્રગટતા થાય છે।
ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાંથી જ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થાય છે. ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી મોક્ષની પર્યાય પ્રગટ થાય છે. માટે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એ ત્રિકાળ ઉપાદાન કારણ છે. જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ સમ્યક જ્ઞાન કરો તો સમ્યક જ્ઞાન ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે, અધૂરું જ્ઞાન છે. એ અધૂરું જ્ઞાન કારણ અને ક્ષાય જ્ઞાન કાર્ય. અધૂરા જ્ઞાનનો વ્યય થાય ત્યારે ક્ષાયી જ્ઞાનની પ્રગટતા થાય. અનંતર પૂર્વ ક્ષણવર્તી પર્યાયનો ત્યાગ થાય તો ઉત્તર પર્યાય મોક્ષરૂપ પ્રગટ થાય. એ વાત તો આચાર્ય ભગવંતે આગલી ગાથામાં બતાવી છે. હવે 152 નો ગાથાર્થ. પરમાર્થ કોને કહેવું? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને પરમાર્થ કહ્યો છે. એને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા કહો, જ્ઞાયક કહો, આત્મ સ્વભાવ કહો, જ્ઞાન સુખનો પિંડ કહો, ચૈતન્યમય આત્માનું શુદ્ધ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ કહો. આવા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અસ્થિત એટલે આવા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું જે સ્વરૂપ છે એનું અવલંબન લીધું નથી, આશ્રય લીધો નથી, એનું લક્ષ્ય કર્યું નથી, એમાં એકાગ્ર થયો નથી. અસ્થિત એટલે જેની દ્રષ્ટિ આત્મ સ્વભાવ પર પડી નથી, જેની દ્રષ્ટિએ પરમાર્થ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા પર દ્રષ્ટિ ક્યારેય કરી નથી. અસ્થિત એટલે જેનો જ્ઞાન ઉપયોગે ક્યારેય પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન દ્વારા જાણ્યું નથી, ભાવશ્રુત જ્ઞાન દ્વારા જાણ્યું નથી. અસ્થિત એટલે પરમાર્થ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મામાં ક્યારેય એ જીવે સ્થિરતા કરી નથી, રમણતા કરી નથી, એ સ્વરૂપને અનુસરીને આચરણ કર્યું નથી. એ જીવોને અસ્થિત કીધા. અસ્થિત એવો જે જીવ એટલે કયો જીવ? તો કે અજ્ઞાની. કયો જીવ? તો કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ. કયો જીવ? તો કે મૂઢ. તો કે એવો જે જીવ જેને આત્મ સ્વરૂપનું ભાન નથી, જેને આત્મા અને શરીરને ભીન પાડીને ભેદજ્ઞાન કર્યું નથી, જેણે આત્મ સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે ભેદજ્ઞાન કર્યું નથી, જેને શુદ્ધતાનો અંશ પ્રગટ થયો નથી, જેને મોક્ષનું મૂળ એવું સમ્યક દર્શન પ્રગટ કર્યું નથી, એવો જે જીવ
એવો જીવ શું કરે છે? તપ. અજ્ઞાનીને ભાન નથી કે હું જીવ છું કે શરીર છું. એવું ભેદ જ્ઞાન કર્યું નથી. અજ્ઞાનીને એ ભાન નથી કે જીવની ક્રિયા ધર્મ છે કે શરીરની ક્રિયા ધર્મ છે. અજ્ઞાનીને ભાન નથી કે મોહ રાગ દ્વેષ કરવા એ ધર્મ છે કે છોડવા એ ધર્મ છે. એનું ભાન નથી. આવો જીવ તપ કરવા નીકળો, આવો જીવ વ્રત કરવા નીકળો. હું આત્મા છું એવું જેને આત્મામાં હું પણ નથી, આત્માનું સ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે એવું યથાર્થ જેને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન નથી, આત્માની રમણતામાં પ્રગટ થતું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, એનો જેને આસ્વાદ લીધો નથી, એ તપના સ્વરૂપને કે વ્રતના સ્વરૂપને શું જાણે? એ તો તપ કોને કહે છે કે દ્રવ્યલિંગ લઈને વન જંગલમાં ચાલ્યો જાય, વન જંગલમાં જઈને ઊભે ઊભું શરીર સૂકવી નાખે, શરીરને સૂકવવું એને તપ માને છે. શરીર તો પરદ્રવ્ય છે, અચેતન છે, જડ છે. જ્ઞાન કે સુખ એનો સ્વભાવ નથી. એને તું સૂકવી નાખે કે બાળી નાખે, એનાથી જેને દુઃખનું વેદન નથી. એ શરીર તારું નથી, પરદ્રવ્ય છે. તારે પરદ્રવ્યમાં પરદ્રવ્યની ક્રિયાને તપ કેવું છે કે આત્માના કસાય બળી જાય, આત્માના મોહ રાગ દ્વેષ બળી જાય, એને તારે તપ કેવું છે. તપના સ્વરૂપનું ભાન નથી. તપના પ્રકાર તો શાસ્ત્રોમાં 12 બતાવ્યા છે. બાહ્ય તપ છે અને અંતરંગ તપ છે. અંસન આદિનો ત્યાગ કરવો એ બધા બાહ્ય તપ છે. અને એને અનુરૂપ શુભની ક્રિયા, શુભ ભાવ, એ અંતરંગ તપ છે. પણ શુભ ભાવ પોતે અશુદ્ધ છે, એ પોતે કસાય છે. શુભ રાગ પોતે કસાય છે. કસાઈને તપ માનવું એ તો વિપરીતતા છે. વિપરીતતા તો મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ તો અનંત સંસારનું કારણ છે. શરીરની ક્રિયાને તપ કેવું? શરીર તો અચેતન જળ વસ્તુ છે, તારી વસ્તુ જ નથી. શરીરની ક્રિયા તારી ક્રિયા નથી. જે પોતાની ક્રિયા નથી એને પોતાની ક્રિયા માનવી એ પણ વિપરીતતા છે, એ પણ મિથ્યાત્વ છે, એ પણ અનંત સંસારનું કારણ છે. તપ પછી કે છે વ્રત. વ્રતનો સાચો અર્થ તો એ છે કે આત્મ સ્વભાવને વીંટળાઈને રહેવું. ज्ञान उपयोग के माध्यम से आत्म स्वभाव को लपेट लेना,
वो व्रत है। વ્રત કોને કહ્યું? શરીરને વીંટળાઈને રહેવું કે આત્મ સ્વભાવને વીંટળાઈને રહેવું? અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો શરીરને વીંટળાઈને રહ્યો છે, આત્માનું ભાન નથી, આત્મ સ્વરૂપને જાણતો નથી, આત્મ સ્વભાવ પ્રતીતમાં આવ્યો નથી, આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતા થઈ નથી. એને સાચા વ્રત ક્યાંથી હોય? વ્રતના 3 પ્રકાર છે. બાળ વ્રત, અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ કરે એ બાળ વ્રત. પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકના વ્રત દેશ વ્રત. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિઓ એના વ્રત મહાવ્રત. પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવક દેશ વ્રત પ્રગટ કર્યા પછી એ વ્રતમાં વિકાસ કરવો, વૃદ્ધિ કરવી, એને ગુણ વ્રત કહ્યા છે. અણુવ્રત અને ગુણવ્રત એની રક્ષા કરવી, એને શિક્ષા વ્રત કીધા છે. એ પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકનું સ્વરૂપ છે. મુનિઓને મહાવ્રત અને શ્રેણી આરોહણ થાય ત્યાર પહેલા અતિચાર દોષથી રહિત થઈ જવું મહાવ્રતમાં, એ મુનિઓનું કર્તવ્ય કીધું. બાળ વ્રત અજ્ઞાનીને એટલે શું? તો કે અજ્ઞાની જ્ઞાનીની બાહ્ય ચેષ્ટા અને એના સ્વભાવ જોઈને એના જેવી ચેષ્ટા કરવા જાય છે. કોના જેવી ચેષ્ટા કરવા જાય છે? જ્ઞાની જેવી. વન જંગલમાં મુનિરાજ વિચરતા હોય, ભાવલિંગી સંત સાચા મુનિ એ મુનિ નિર્વિકલ્પ દશામાં ઠરીઠામ થાય અને વિકલ્પમાં આવે તો નિર્વિકલ્પ દશામાં આત્માનું સ્વરૂપ જે જાણ્યું છે એનું ચિંતન કરે. આવી નિર્વિકલ્પ દશા, સવિકલ્પ દશા, નિર્વિકલ્પ દશા, સવિકલ્પ દશા એમાં ઝૂલતા રહે ત્યારે શરીર પ્રત્યે લક્ષ પણ ન જાય અને 2-4-8 દિવસ આહાર આદિનો વિકલ્પ પણ ઉત્પન્ન ન થાય. તો અજ્ઞાનીને મુનિની પ્રમત અપ્રમત અવસ્થા તો અરૂપી અવસ્થા હોવાથી જણાતી નથી. અજ્ઞાની તો એમ જોવે છે કે મુનિરાજ પદ્માસનમાં બેઠા છે, ધ્યાન કરે છે અને 3 દિવસથી આહાર આદિનો ત્યાગ કર્યો છે. તો પોતે પણ ઘરે આવીને 3 દિન આહારના પચકાણ લે કે મારે આહાર નથી લેવો, ઉપવાસ, અનશન, બાહ્ય ચેષ્ટા જોઈ
તો જ્ઞાનીની અંતરંગ દશા જેવી છે એવી પ્રગટ ન કરવી અને શરીરનું આચરણ અને શુભભાવરૂપ આચરણ એ જોઈને અજ્ઞાની એના જેવી ચેષ્ટા કરે તો એ તો બાહ્ય ચેષ્ટા થઈ. એવી બાહ્ય ચેષ્ટા એને બાળ વ્રત કહેવાય છે, અજ્ઞાનીના વ્રત કહેવાય છે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ એટલે શું? કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા, કેવળ જ્ઞાન લીધું કે લેશે, પ્રચુર અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું સ્વસંવેદન કરે છે, આત્મ સ્વભાવમાં લીન છે, શરીર પ્રત્યે જેનું લક્ષ નથી, શરીરમાંથી જેને હિતબુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે, અનુભૂતિના કાળે વર્તતું જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ જાણી રહ્યું છે, આત્મ સ્વભાવ કેવો, એના ગુણો કેવા, એના ગુણોમાંથી પ્રગટ થતી શુદ્ધતા કેવી, કેટલો કસાય હજી બાકી છે એ જાણીને બાકી રહેલા કસાયને નાશ કરવાનો જે પુરુષાર્થ કરે છે એવા મુનિરાજોને શરીર પ્રત્યે લક્ષ પણ નથી, ઉપસર્ગ પ્રત્યે પણ લક્ષ નથી, પરિસહો પ્રત્યે પણ લક્ષ નથી. એવા મુનિરાજ એની બાહ્ય ચેષ્ટા જોઈને, બાહ્ય ચેષ્ટા અંતરંગ પરિણામને અનુરૂપ છે, પણ અજ્ઞાની મુનિરાજના અરૂપી આત્માને જાણતો નથી, એના અનંત અરૂપી ગુણોને જાણતો નથી અને એના અનંત ગુણમાંથી પ્રગટ થયેલી શુદ્ધતા એને પણ અજ્ઞાની જાણતો નથી અને મુનિરાજ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખના ઘૂંટના ઘૂંટ પીવે છે એને પણ જાણતો નથી. સ્થૂળ શરીર દેખાણું અને શરીરની ક્રિયા દેખાણી એ જોઈને પોતે પણ શરીરની એવી ચેષ્ટા શરૂ કરી તો કે આત્માના અનુભવ વગરની આવી ચેષ્ટાઓ એ તો બાળ વ્રત ને બાળ તપ છે. કોને હોય છે તો કે અજ્ઞાનીને હોય છે. અજ્ઞાની કોને કીધો તો કે પરમાર્થમાં અસ્થિત, પરમાર્થને જેણે પ્રતીત કર્યો નથી, પરમાર્થનું જેને જ્ઞાન કર્યું નથી, પરમાત્મા સ્થિરતા કરી નથી તો કે એના વ્રત તપ જૂઠા છે. એ વ્રત તપનું સ્વરૂપ સમજો નથી. વ્રત તપનું સ્વરૂપ કેવું હોય એનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન એને વર્તતું નથી. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે તીર્થંકર ભગવાને આવા શુભભાવરૂપના વ્રત તપ ને મોક્ષનું કારણ કહ્યું નથી. તીર્થંકર પરમાત્માએ આવી શરીરની ક્રિયાનું મોક્ષનું કારણ કહ્યું નથી. માટે જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે. સમય થયો છે, કાલે ટીકા ચાલશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી
મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિધિ ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કળીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. અમૃતને પીનાર, અમૃતને પાનાર શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવનો જય. પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી શ્રી પદ્મબલધારી દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મ. જૈન ધર્મ. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. જય જયેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ, બધાને જય જીનેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ.